Okay, good morning. So we officially start sa atong webinar training this morning entitled Mental Health Awareness. Mo na itong isgutan karon to make us aware in particular sa atong mental health. So far okay ra ba atong audio? Klaro ra ba? Hello, clear ra ba ta sa atong mga area? Loud and clear, Okay, sir. thank you. So we officially start for our webinar this morning. We start pinagi sa tong mga pagampo. Ampo sa tadaan, prior ta mo padayon. Pray ta, Lord Jesus, salamat sa higayon, opportunity nga makahimo mi pinagi nga training to make us aware, particularly sa among mental health. Sabay kami Ginoo, guide us, give us wisdom nga diin masabtan namo ni sayano nga paagi. Ug bisan pa man Lord sa mong pagpadayon ron among gitugyan gisalig nimong tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so again, mayong buntag sa tanan. So hoping nga diin good and well ta karong buntaga. So this morning ang atong isgutan, magisgot ta sa may tungod sa mental health awareness. Okay, para mahimutang aware in particular sa atong mental health. Mao ni atong mga isgutan naka-inline sa atong mental health. Okay. So atong i-define naman nagharang. Okay. I-define na to ang mental health. At the same time, the mental ill health. Then describe na to what is stress and the impact it may have. Then describe na to ang anxiety or depression and its causes, sign and symptoms, and some common types of depression. For us to know and aware, in particular kung nag-suffer na batag anxiety or depression, nag-depress na bata. So sa mga different causes and symptoms ani. Then sugutan po na to how to promote mental well-being in the workplace and to look after your own mental well-being. Okay, so muna itong mga isgutan karon. Then how to support or signpost staff to behave to various organizations. So matabangan po nato in particular in an organization ng mga staff if ever they suffer sa maong mental health. Then the last but not the least, sa likod mo na the biblical principles for renewing of mind and defeating mental illness. Okay, so di na to kalimtan po ang mga biblical principles in which makakuha ta og mga idea, mga biblical nga mga idea kung saan na to pag-defeat sa mental illness. Otherwise, kung di na to ma-defeat ang mental illness, kita may ma-defeat sa mental illness, magka-mental disorder ta. So mo na nga importante lang nato nato ning isgutan karon then makatabang po din nato sa matag usa kanato. Okay? So itong i-define ang uh, mental health. Okay? Ang mental health, it is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to contribute to his own or her own community. So that is mental health. So natay ability nga diin makakope ta sa mga normal stresses of life. Kung kay kining stress, that's part of our normal life, no? Then maka-work ta productively, then at the same time fruitfully, then able to contribute. Then ang mental illness are the health conditions involving changes in emotion, thinking or behavior, or a combination of this. So munay mental once nga nanay changes, tawag na nato na mental illness, no? Change na ganitong emotion. Okay? Kung kaniadto is historiador sa kayo pero ni kalitrag ka lami, no? Ni kalitrag ka change ang iyang behavior. So that's part of mental illness, maybe possibly na siya
gibati, no? And are associated with distress or problem functioning in social, work, or family activities. So that is, matawag na to na siya og mental illness. Okay? Then, mental health influences how we think and feel about ourselves and others, and how we interpret events. It affects also our capacity to learn, to communicate, and to form sustained and end relationships. It also influences our ability to cope with change, transition, and life events such as having a baby, moving to a new house, experiencing bereavement, no? So, mo ni mga apekto sa atong mental health in which nga ma-influence siya. Then, natay survey, a little bit survey, ito is gutan. Okay? Mental health is often ignored sa pagkakaroon. According to the survey, natay out of 4 people, na usa nga maka-experience of mental health problems. Okay, according sa survey. Then, 1 in 6 workers are experiencing depression, anxiety, or stress. So, mostly sa mga workers, according to the survey, sa unom ka mga trabahante, mga workers, na usa na nakasinati og depression, anxiety, or stress. Okay? So, samot na karon nga pandemic, no? Kung survey ni sa una pa nga mao ni nakita nila nga out of 6 na 1 ka mga workers, how about karon nga mostly very affected tungod sa pandemic, no? Then matud pa sa WHO na sila'y survey, special initiative for mental health conducted in the early part of 2020 shows that at least 3.6 million Filipinos suffer from one kind of mental, neurological, and substance use disorder. So daghan po do out sa tong population sa Pilipinas as of the year 2020 na 3.6 million ka mga Pilipinos ang nakita nga nagsuffer from one kind of mental and neurological and substance use disorder. Okay? Then, ang stress, itong i-define po ang stress. Okay? Stress is not a psychiatric diagnosis, but it's closely related to your mental health, as can be the cause of mental health problems and make existing problems worse. So makapalala gining stress, no? In particular, that is part of the contributory for our mental health problems. For example, if you often struggle to manage feelings of stress, you might develop a mental health problem like anxiety or depression. So this is very common, no? Particularly sa mga tao nga dunay problema. Then mabati silang stress, mulala, musamot ang ilang gibati. Then mental health problems can cause stress. Okay? You might find coping with the day-to-day symptoms of your mental health problem, as well as potentially needing to manage medication, healthcare appointments or treatments, or can become extra sources of stress. Okay, mga problema. So, dali kita ma-stress kasi mostly sa mga tao, dali ra gid ma-stress once the problem arises, no? Sa matag usa, manang contributory factor gid siya pag-abot sa problem sa atong mental health. Okay, then stress can impact on how you feel physically. No, kung sa imong gibati, mo nay impact, no, sa stress sa atong lawas. Okay? Nasugutan po na to ang mga effects of stress. So may epekto kung ma-stress ta. Okay? Okay ra ba ta? Kayable ra ba? Stress has been linked or can
exacerbate various medical conditions such as asthma, fatigue, back pain, arrhythmias or arthritis, no? Difficulty breathing, headaches, hypertension, irritable bowel syndrome, ulcers, suppression of the immune system, and fluctuation in blood glucose level in diabetic patients. So makalala siya, makasamot, mugrabe, no? So if ever na natay unani nga mga kondisyon kining gisgutan nga mga kondisyon, once ma-stress ka, musamot, no? Mugrabe na hinuon. It can exacerbate sa atong mga medical conditions. So muna nga sa doktor bitaw sa hospital, if ever na-admit ang usa ka pasyente, may nga dili tagaan og problema, no? Dili pa anang problemahon og ayo ang pasyente. In particular kung heart failure ang problema sa tao. So muna nga tungod kay iwas stress na siya. Aron di mo grabe ang iyang mga sakit if ever. So nakita nato most commonly sa mga tao doon naging mga yunani nga mga medical conditions. Og once ka ma-stress tagayo mo grabe gini siya. No, makatabang na siya nga diin mulala ang atong mga gipangbati. Then both emotional and physical stress have a significant negative impact in the heart and vascular system. Kung stress magod ang atong isgutan, directly gina ari gina sa heart, no? Tungod kay usa na sa mga dali makaluya sa tao once it was affected, no? Sa atong kasing-kasing mo na iyang significant negative impact sa atong kasing-kasing and vascular system. Then kung saan ka nagharang, no? Okay. Stress can impact the gastrointestinal system, no? Causing or exacerbating conditions such as gastroesophageal reflux disease, no? Natay GERD, no? Makalala ning stress diay, no? Para nato peptic ulcers and ulcerative colitis. So maka-ulcer dig samot ning stress. Of course, di mo putaganahan mo kaon og stress ta. Kung po'y lami mo nang contributory factor gid siya. Kanya magka-gastro na ta, no? Maka-GERD. Niya di na ba lalim ning GERD, no? I remember before nga na-diagnose ko GERD, di lalim kay mag-heartburn, no? Manug-abo niya musaka ang kanang naay acid. So mo na nga di gyud dindot og contributory ani stress. Kaya during those time, stress sad ko adto nga panahon na maning mo dito inungdan nganong ning taas ang level sa akong GERD ato. Then also increase the frequency and severity of migraine headaches. Mag-stress bitaw ta masitag pagkalot sa atong ulo, no? Bisag na tay kaluton sa atong ulo. Tungod kay laban makasamot og migraines na to, no? Sakit sa ulo. Ang unang avoid stress gyud, no? Samot taro kay init ang panahon, dali ra kita ma-stress. Okay? Then isgutan po na to ang fear. Fear is one of the most powerful emotion. It can have a very strong effect on our mind and body. For example, if we are caught in a dangerous situation or if we are being attacked, no? Bati kitag kahadlok. Mostly, kining fear contributory factor po ni sa stress. Okay? Kung ka na stress ta. Pwede pa-mute sa mga no, if ever nag-talking, kaya rong di ta ma-distract po ang other participants. Okay, thank you. Hindi naman imudagan. Okay, fear is something that we consider is a bad thing and makes us make bad decision. So, makakonsider na ito nga bad thing ning kahadlok. Then also a good thing because it is response to our survival which keeps us safe and alive. So, naay positive and negative impact ning hadlok, no? So, maot po ni siya, bad thing po ni, tun kay mohimutan ni og bad decisions. Then, pwede po din siya possibly nga mahimong good things tungod kay in response to our survival.
no, nga mahimutang safe and alive. So anxiety and adrenaline are connected to the feeling of fear. If we were not able to feel fear, we would be killed by a tiger when we were cavemen. But fear keeps us from doing dangerous things. So pag nadlok ta, dagan man ta, no? Di man ta sungasong. Oh, for example, og naay gera or naay nag naay nagpinusilay, di man siguro pug kamo duol didto. Pumutan-aw sa nagpinusilay, mahadlok ka, mo-escape ka away. Aron so man ang contributory for survival. Fear makes us think before we take action. Okay? Then fear is not reasonable when it keeps us from doing what we want or following our dreams. It gets in our way and stop us from taking action. Okay? So, mo ni ang fear, no? Then, let's talk about anxiety. Okay? The term anxiety refers to the feelings of worry, nervousness, apprehension, or fear commonly experienced by people when faced with something they view as challenging. So, maning anxiety, no? Sa nato ng feelings of worry. Mag-uol na ta ba? Mabalak ka na. No? So, mo na ang anxiety. Then, depression is commonly mental disorder characterized by persistent sadness and a loss of interest in activities. Ano yung pang-mute na sila kay Banaan? Mental disorder. Ah, okay? So, characterized by persistent sadness and loss of interest in activities that you normally enjoy, accompanied by an inability to carry out daily activities. So part of the commonly disorder ning depression mo nang kung mag-uol ta di gud palabi no kay kung masubrahan na yung makaguol tawag na siya natog depression unya delikado na ng depression kay uh, tanaw sigutan nato ang mga tao nga ga-suffer magisguta ron sa statistics unsa po hinungdan nganong ma-depress ang tao. Then, common types of depression. Sigutan po nato ron. Then, also psychological symptoms and physical symptoms. At least, masusi po nato ang atong kagalingon kung asa na tani, no? So, bilong na ba ta sa depression or wala pa? Okay, according to statistics, reported by WHO, estimated overall prevalence of depression in the Philippines, 3.3%. So natay 3.3% nga nag-suffer of depression. Then 3.3 million Filipinos are experiencing depressive symptoms according sa survey sa PSA as of 2015. So tas dako-dako na po or daghan na po ng 3.3 million na diin nakasinati experiencing depressive symptoms. So nagpakita no. Then depression affects 1 in 10 people during their lifetime. At least di kayo daghan pero out of 10 na isa kung magtapok na sila daghan gyapon nga mga tao nga naapektuhan sa maong depression. Then women are twice as likely men to develop depression. Kuan muna kargado og feelings muning babae, no? So mo nang twice uh, as men ang mga babae. Dali ra mag-uol, hilakon ba no? Dali ra mohilak, iyakin si baby. So mo nang dali mag-suffer og depression gining mga babae compare sa mga lalaki. Pero dili pud sabot nga way lalaki na lalaki, no? Pero mas daghan ang babae. So manang atong tan-awon po nato apil batani no apil sa tasig ka depress ani no. Then tanaw nato ang di man ni mawang ni tigbabag several causes of depression. So may mga hinungdan. Una is the family history. Okay, yung naibaknay hereditary ba no? Kaliwat. Okay?
you're at higher risk for developing depression if you have family history of depression or another mood disorder. I remember before, no, sa akong gi-workingan, nga to na yato siya, mamo ko na mga apeliduha. Apelido ra ba gayud, no? May gani ka di ko ka apelido. So, mandali ra ko na sila matandog, common disorder, no? Then, early childhood trauma. So, kining trauma, grabe gini, dali gini may usa sa mga cause sa depression kung nasa past experience nga naka-cause niya og trauma. Some events affect the way your body reacts to fear and stressful situation. No? So, hindi man nato, mga several causes, family history, early childhood trauma, then brain structure. Okay, kanang struktura sa atong utok. So, tara na to. Okay. There's a greater risk for depression if the frontal lobe of your brain is less active. So, kini tubangan sa utok na to ba? No? Frontal lobe. So, once nga less active na siya, taas yun og risk go for depression. So, however, scientists don't know if this happened before or after the onset of depressive symptoms. Okay, ito kaya obserbahan man eh. Okay, mga structure sa atong utok, usa po din sa mga rason, no, sa depression. Then, medical conditions. Certain conditions may put you at high risk. As such, chronic illness, insomnia, chronic pain, or attention deficit hyperactivity disorder or ADHD, no? So sani sa mga hinungdan po kini mga medical conditions na to nga diin cause po ni sa mga depression. Then drug use, ibit gamit og drugs, no? A history of drug or alcohol misuse can affect your risk. Okay, kanang magsitag gamit bitaw pod og mga drugs nga usahay mag self medication ta, no? So maka-cause po na siya og contributory po na siya sa kanang naay depression, no? About 21% of people who have substance use problem also experience depression. So tanaw na to nga mabito ng advice gud sa doktor gid ta mag self-medicate, no? Kay contributory factor po na siya. In addition to these causes, other risk factors for depression include low self-esteem or being self-critical, no? Then personal history of mental illness. So na tayo mga kaagi. Certain medications, stressful events such as loss of loved one, economic problems, or a divorce. Kini may grabe, no? Hinilakay gyud no, ma-depress gyud na, stress gyud insakto kini mga stressful events, no? Contributory factor for depression. So manay mga hinungdan. Then sigutan nato ang common types of depression. Dysthymia, depressive episode, bipolar disorder, postnatal depression, and seasonal affective disorder. Anyway, napay do daghan nga mga common types of depression pero mao ni mga major nga tong gitan-aw karon. Okay? Then una tanaw nato ang di matanaw. Okay, dysthymia or persistent depressive disorder. Yan sa siya. It is a continuous long-term or chronic form of depression. So, kining dysthymia. So, long-term na siya. Then, you may lose interest in normal daily activities, feel hopeless, lack productivity, and have low self-esteem and an overall feeling of inadequacy. So, if ever gibati na ni nato, wala tayo interest, posible na tayo dysthymia or persistent depressive disorder. Okay? Then, these feelings last for years and may significantly interfere with your relationship, school, work, and daily activities. Okay? Then, depressive episode characterized by low mood and other depression symptoms that last for 2 weeks or more. So, bitaharan ni kay di ra kayo taas, no, di dugay, di paras kaniha. Then, when experiencing depressive episode, a person can try to make changes to their own to their thoughts and behaviors to help improve their mood. Magkinugalingon na, no? Then, mga symptoms ani, feeling sad, that is feeling ra, no? Dili sad.
No. Feeling sad, hopeless, or helpless. Feeling guilty or worthless. Anxiety, restlessness, changes in appetite or weight. No, it is either muniwang ka or mutambok ka, kaya na po iban mo depress, masirag kaon. Anong siya kagkaon og tamis, mga chocolate, depress ko karon. So manang it is either ma-change ang atong appetite or weight. Loss of interest in things once enjoyed, including hobbies and socializing. So manay mga symptoms. Trouble concentrating or remembering. Then changes in sleep patterns. So nasahay matug ta sa una, karon di na ta katuog sa atong nandan nga oras. Then moving or talking more slowly than usual. So nagkahinay na, nagkaluya na ang imong nawi ka mo istorya. Then loss of interest in living, thoughts of death or suicide or attempting suicide. No, unang uban, gikog yun, no? Nya kanang mga tawhan na nanay depressive episode. No? Once nga experience na nila. Then aches or pains that do not have an obvious physical cause. So kining mga simptomaha mo ni bation if you have depressive episode. Then bipolar disorder. Okay? Also known as manic depression. In bipolar disorder, there are spells, both depression and excessively high mood or mania. The depression symptoms are similar to clinical depression, but the bouts of mania can incur harmful behavior such as gambling, going on spending stress, and having unsafe sex. So, mania, nanay bipolar disorder. No? Nanay manic depression. Then postnatal depression. Sometimes new mother's father or partners develop depression after they have a baby. It's known as postnatal depression. So, nagkahuman na niya, ma-depress na siya, managitawag na ito postnatal depression. It is treated in a similar way to other types of depression while taking therapies and antidepressant medicines. So, matambalan ra gyapon na sila kanang klase nga depression. Na mga antidepressant pero di pud basta-basta makapalit na kay di man ta basta-basta maka-resita, even ang doktor dili maka-resita og mga antidepressant. Only the psychologist ang makakuha na makahatag og prescription. No? Then seasonal affective disorder, also known as the winter depression, na panahon ba, no? Season. Oy, buwanon man ron. So, unang seasonal affective disorder. If ever na ay buwan-buwan ng unana, so manay belong na sila sa seasonal affective disorder. Then it is a type of depression with a seasonal pattern usually related to winter. No? So, na panahon. Okay? So, tanaw na to ang motoy mga common types of depression. Tanaw na to ang psychological symptoms. So, may mga psychological nga mga symptoms ani nga mga depression. Continuous low mood or sadness. Okay? Then, feeling hopeless and helpless. Having low self-esteem. Feeling tearful. Feeling guilt-ridden. Feeling irritable and intolerant to others. So, irritable lagi na symptoms na, no? Psychological symptoms na siya. Having no motivation or interest in things. Finding it's difficult to make decision. Not getting any enjoyment out of life. Then feeling anxious or worried. So, once gani mo na ni gibati, bilong na sa sa mga psychological symptoms sa depression. Then having suicidal thoughts. Itong isgutan na to ganiha or thoughts of harming yourselves. Sabi na uban mag-suicide na abot sa punto.
kay grabe na sila ka-depress. So mo na mga psychological symptoms nga itong makita sa diha nga usa ka tawo doon na nay depression. Then physical symptoms. Ang usa sa mga physical symptoms kining problema sa pagkatulog, sleep problems, no? Depression can affect your body as well as your mind. Trouble falling or staying asleep is common in people who are depressed, but some may find that they get too much shut eye. Okay, usahay ang uban, mga pi, no? Mga pi na lang kay di katulog, ninig mga pi na makatulog na. Okay, tungod kay na gitawag og sleep problems. So, sa oras nga ting katulog di nakatulog. Yeah, kini mga idara na pod dali ra makatulog pero dali pod makamata. Ya po uban dugay makatulog pero dali makamata. No? So nanay changes sa pagkatulog ba, nanay problema. Unlike sa una pag higda tulog ritso, no? Gaplano pa gani matog hagok na. So manang pag nanay depression, so sa mga physical symptoms ka problema na yang pagtulog, nanay changes. Then chest pain. Okay, sakit ng dughan. It can be sign of heart, lung or stomach problems. So, see your doctor to rule out those causes. Sometimes, though, it's a symptom of depression. So, check na tag-doktor, no? Kung sakit na itong dughan. Okay? So, ay bang sakit na itong dughan, mudong ratag laing tao. So, dapat ato sa right person para matreated well ta. Then, depression can also raise your risk of heart disease. Plus, people who had heart attacks are more likely to be depressed. No, so manang naman ay mga heart failure, mga heart problems, di na advisable nga mag-uol. Okay? So mingon ng doktor ngayon ni tagay og dugang nga stress kay musamot ang iyang depression or heart problem niya. Okay? So sana sa mga physical symptoms kining magsakit na ang chest na to. Then, this fatigue and exhaustion. So, kapoy, no? If you feel so tired that you don't have energy for everyday tasks, even when you sleep or rest a lot, it may be sign that you're depressed. So, saraba ni sa mga simptomas po sa COVID, no? Luya ka, kapoy, lawas, no? Pero that's part na depressed, no? Fatigue, no? Part na sa mga physical symptoms nga depressed ka. Okay? So, depression and fatigue together tend to make both conditions seem worse. Mo grabe, no? Grabe po ning fatigue nga bation. Then, aching muscles and joints, no? Lahi po ning kapoy, tibok lawas na po usahay nga kapoy gid atong mga kusog, no? Mga joints. When you live with ongoing pain, it can raise your risk of depression. So muna nga sana itong mabantayan kay physical symptoms na siya. Then depression may also lead to pain because the two conditions share chemical messengers to the brain. So once nga naay i-distribute, no, nga message sa utok tungod sa depression mo nang magsakit ag itong mga muscles o mga joint. Then people who are depressed are 3 times as likely to get regular pain. Manang grabe gyud depressed kumpara sa kanang natural ra ba nga sakit na to nga atong gibati. So mas worse ang kining depression. Mas ma-depressed ta, wan poy lami ilihok, ma-depress, no? Luya tong lawas, tong mga joints, mga muscles, mga watay kusog. Di ta ganahan mo lihok tungod kay kanang naay na depressed ta. Okay, then digestive problems. Our brains and digestive system are strongly connected, which is why many of us get stomach aches or nausea when we're stressed or worried. So magproblema po ang atong digestive system, no? Kung kaya doon na tayo problema once nga mas stress na, that is one of the sign of the physical symptoms sa depression. Then headaches.
Okay? One study shows that people with major depression are 3 times more likely to have migraines. And people with migraines are 5 times more likely to get depressed. So mas worse, no? Kung natay headaches, so that is natay depression, 3 times likely nga magka-migraines ta. Pero kung na kay migraine, 5 times more likely nga ma-depress ka. Okay. Mo-connectar man ang atong utok sa atong whole parts of the body. So manang maluya ta. So manang 5 times siya compare sa depression nga magka-headaches ta. Then changes in appetite or weight. Matungin ka na, mawad ang taga nagkaon, no? Ma-change atong weight or else, doon na po yuban, kung sige na lagkaon, doon kayo na-depress na. No? Nya, sobrahas ka depress niya, rabi ng tambuka, sa ma-depress na kayo sa mo, tinumpot. Depress pa sa kaon, nya, depress po sa iyang lawas. Manang changes in appetite or weight. Some people feel less hungry when they get depressed. No? Kaon na ba? Di mo kaon. Busog pa ko. Ba? Kung kay, murag wa siya bati agutom, pero gutom na gud dito. Then other can stop eating. Ito ka na. Kung di kaon kaon, sirag kaon. Kaya na-depress. The result can be weight gain or loss along with lack of energy. No, tambok lagi, pero luya. No? Tungod kay, depressed man siya. So, kining depression, wa ni gipili niwang man ka og dili ka niwang, no? Tungod kay ang luyahon nimo ang imong whole parts of your body. So manang wa og kay energy. Depression has been linked to eating disorder like bulimia, anorexia or binge eating. Ano yang link sa yang sa eating disorder, kining depression. Kuna magsigig kaon na lang. Nya makayunta nga part na sa disorder kay sige kaon niya wala sa tamang panahon ba. So manang na changes in appetite. Then back pain. When it hurts you there on a regular basis, it may contribute to depression. So sorry katong likod, no? Kung sakit. So part sa physical symptoms sa depression. And people who are depressed may be 4 times more likely to get intense, disabling neck or back pain. No? Manang masakit na. Kini po sige higda, no? Na stress ka, manang nakaganahan mo bangon, sakit yun mo likod. Then agitated and restless. So, hindi nakakatulog. Sleep problems or other depression symptoms can make you feel this way. Men are more likely than women to be irritable when they're depressed. No? Tinuod ba na mga laki, no? Nga more irritable ko ng mga laki once ma-depress kaysa bae. No? Simple, no? Kay I remember before, usahay gani ako ng bisag ang bata mo nara ipangutana, unya na, no? So, dali ra ma-irritate pa. So, doon na po ni reality, no? Kay this part of the physical symptoms of depression. So, once yung na ta, irritable na ta, depressed na ta, no? Sexual problems. If you're depressed, you might lose your interest in sex, no? Some prescription drugs that treat depression can also take away your drive and affect performance. Talk to your doctor about your medicine options. So, problema gya po na. No, labi na sa mga magtiayo na. Then, exercise. Research suggests that if you do it regularly, it releases chemicals in your brain that make you feel good, improve your mood, and reduce your sensitivity pain. So, kini exercise. Mabitaw na advice sa doktor, a day, at least 30 minutes ka exercise. Pero kung depressed ka, di na kaganahan mo exercise. Diba? Di na kaganahan mo bangon. Ang oras ni mo exercise, alas 4, bangon ka, pero di na ka maka-exercise kay na-depress ka. Then, although physical activity alone won't cure depression, it can help ease to over the long term. If you're depressed, it can sometimes be hard to get the energy to exercise. Yung ganiha nga, kapoy na po mag-exercise. May alam ni mag-exercise o primero pa. No? Pag
In the long run, kapuyo na ka, particularly kung ma-depressed ta, di po ganahan mo exercise. But try to remember that it can ease fatigue and help you sleep better. No? So, mana nga kung dili ta kapoy, no, nindot ang atong paminas ng lawas, mas makatabang na, no, nga diin dili ta ma-depress, no. So man nga usa ni sa mga itong ipangisgutan are the physical symptoms of depression. Okay? Then sigutan po nato ron ang ways to promote mental health in the workplace. Matod pa sa National Health Services, raising awareness of what people can do to look after their own and other mental health. So mag-raise yung tag mga awareness regarding sa mental health, particularly in the workplace. Kami sa una sa akong gitrabahoan before, so naami mga gipang create nga mga activities for staff kay basin the less productive na ang mga workers tungod kay na stress na. Then developing and implementing a health and well-being policy that includes mental health. So mag-craft po tag mga health and well-being policies na diin makatabang po nato na sa itong mga workers in the workplace nato. Then identifying and addressing the factors that affect mental health in the workplace. Example, carrying out stress risk assessment. So conduct assessment og nga stress na baning mga tawhana, no? So manay isa sa mga suggested nga gi-promote sa National Health Services. Then having clear statements and policies on mental health so that employees feel secure in disclosing mental health problems. So dapat na tayo mga clear statement and policies. Kay usahay mauwa man pud mosulti nga mao na niyang problema nagka nanay ito mental health problems di ay mauwa pud kay hadlok pud basig matabi pud spekas mauwa na noon mabuli na, no? Di na ko mauwa mo istorya nga nanay sa mental health problems. Okay? Kaya lahi ra bagatong termino kung may tag na mental health problems, no? So mo na nga mahadlok po ng taang mga workers mo deal, no, mo istorya. Then consulting and communicating with staff on matters that affect their employment. So na consultation good, communication good with the staff. Being aware of responsibilities around the Disability Discrimination Act. So na may naman tayo gitawag DDA, no, or Disability Discrimination Act, and its impact on all areas of employment including recruitment. Then providing breakout areas for staff and ensuring staff take to their lunch breaks and monitor working hours. So I remember before sa una nang gitrabahoan nga diin ang mga staff pag abot og break time ang uban pud kay sobra ka workaholic ay tiwason sa niya awan niya na tiwas sa makahawat ng trabaho. Okay, importante kaon kay kanang pasmo di na makahuwat. So mana nga importante gyud nga naay natay ma-ensure na to, no, ang atong mga workers or staff regarding sa ilang dapat yun ting kaon, ting break nila, no. Then providing information about company support services. For example, na counseling if ever na depressed na, at least kay balo sila moduol kung asa sila paingon nga maka-counsel. Occupational health, no. Then, promoting the benefits of physical activity for positive mental health. So, na mga benefits nga regarding sa physical activity. Providing training on how to recognize and support mental health problems. So, munang natay training para matabangan. Itawag na sa among workplace o na mga team building, no, activities para at least makalimtan man saglit ang mga problema ka busy ka stress sa trabaho nga na-encounter during the everyday nga naghimo sa mga buluhaton tun kay nalingaw sa mga different trainings particularly sa workplace. Okay, mo to yung mga suggested sa National Health Services. Then item napulo ka butang that you can do for your mental health. Matud pa sa UHS or University Health Services. So, itong tanaw noon sa ilang mga suggestion. Una, value yourself. Okay?
Treat yourself with kindness and respect and avoid self-criticism. So herba kita ra poy mo daot sa tong lawas. Kita ra poy mo criticize sa tong kaugalingon. So avoid for that. Then make time for your hobbies and favorite projects or broaden your horizons. Do a daily crosswords puzzle, plant a garden, take dance lessons, learn to play an instrument or become fluent in another language. So atong natay mga diversion nga himuon arong dili ta mas stress no mana nga we should value ourselves. Okay? Tungod kay usar ra ba nitong lawas no? So manang we should value. Manang di nato palabian kay once nga masubrahan pod ma-stress na ta kita ra po'y madaot. Then take care of your body. So hindi man nato nga usaray lawas nato, we need to take care. So for example, kanang pag atong regular dapat na to, mukaon ta, diba? Saktong pahuway, kung naay trabaho, sa panahon sa trabaho, trabahoon, then di na nimo dalon sa inyong balay. Sa una, tungod sa workaholic na ko sa una, ang mga trabaho abot as balay. Unya gibuyag nako sa kong anak nga ani say ka pa sige ra magtrabaho. So man nga nakakuha po to na kog lesson nga bitaw no. So sahay nga wala tay care po sa tong lawas to kay focus sa pud ta. So take care of yourself physically can improve your mental health. Be sure to eat nutritious meals. Ang kaon lagi ta pero puro noodles, puro mga killer foods, puro canned goods. Di po na siya healthy, meaning wala ta nag-care sa tong lawas. So we should take care our body, eat nutritious food. Then avoid smoking or vaping. Ibaw na ta smoking nga na nakabutang gyud sa tabako nga cigarette smoking is dangerous to your health. Tabako gyapon ta. Niya mangayo or batag good health sa Ginoo. I remember sa post sa Facebook, Lord, tagay ko good health. Yan na pwede ingon nga, wa ka na uwaw nga, nay ka good health unya mutabako ka kusog ka mo inom. Niya good health magi pangayo. Di ba? So sikag pangayo good health sa Ginoo pero ikaw mismo sikag daot sa imong lawas, useless. Okay, mo na nga kining smoking and vaping that is very dangerous to your health. Gani karon gipangpilit na sa mga kaha sa sigarilyo ang mga possible effects or sa maong pagtabako, pag-smoke na to. Then drink plenty of water. Remember our body needs plenty of water. So ang suggestion nila, eat glass of water a day, no? So 8 glass of water. Ang uban gani sobra pa mas 8 glass. Di pud pwede bawal pud mosobrahan kay tanang sobra makadaot na gina sa lawas. Okay? So dapat enough lang. Inom taghang tubig kay kining atong lawas kung ma-dehydrate ta na mo malfunction na po ng other organs of our body. Then exercise which helps decrease depression and anxiety and improve moods. Usahay labi nagtrabaho ta, lisod na tag exercise. Kaya labi mata udto na. Ning alarm na, gi-alarm kaya time ra dito nga mo duty na niya. Di na maka-exercise. Ang suggestion sa mga doktor, ako doon ako'y doktor nga mga kauban sa una na kong trabaho, then they advise 30 minutes a day nga exercise to make you healthy. Okay? Then get enough sleep. Researchers believe that the lack of sleep contributes to a high rate of depression in college students. So, we do believe that dili ra ni para sa mga college students, so dili para ni sa tanan. Once ang tanang tao nga dili enough ang tulog, mo contribute gyud na sa depression. So, maka daot gyud na sa lawas sa tao. So mo na nga importante nga sakto gid tag tulog. Kini mga butanga that's part ni nga din nag-take care ta sa atong body, sa atong lawas. Okay? Then surround yourself with good people. Okay, kay kung dili good people po din imong nakapalibot, makontaminated pug ka. No, mo nang good people parang ang imo pong mabatian mga maayo pud nga informasyon, no? Maayo pud nga mga pulong. People with strong family or social connection are generally healthier than those who lack a support network. So usa sa mga rason, in particularly sa workplace, usa sa mga main reason nga ang mga workers dali ra moundang sa trabaho tungod kay na feel lang naginurasara ra sila. They feel alone no sa ilang pagtrabaho niya. Na feel po nila nga
murag sila ra man siguro gibantayan, no? So feeling ra pud na nila mo na nga para mahimutang maka-cope up ta, makalikay ta sa depression, surround yourself with good people. Make plans with supportive family members and friends, or seek out activities where you can meet new people such as a club, class, or support group, no? So I remember before na magi-create nga mga groups, no? So mga clustering group nga diin pwede na mo maka-develop sa matagusa. So manang surround yourself with good people. Then ikatulo, give yourself. Okay? Ihatag atong kaugalingon. Meaning, pwede ta mo volunteer, no? Volunteer your time and energy to help someone else. So makatabang po na to nga ma-energize ta ug dili ta ma-depress. You'll feel good about doing something tangible to help someone in need. And it's a great way to meet the new people. Masoda na to atong mga volunteerism ani, no? Katabang ta. So I remember sa kanang naay centralized group namo ron sa Ubay. So nami kita og mga volunteerism, no? Volunteer mo tabang mi na may mga trabahoon. So mas ma-enjoy mi atubangan, particularly we meet different people, no? Then learn how to deal with stress. Importante gyud ni. Kunang di ta magpalulong, magpadaog sa stress kay aron dili ta musamot and it will cause depression, no? So magkataon-taon sa paghandle. Like it or not, stress is part of life, no? So gutana gabahin na ng stress. Practice good coping skills. Try 1-minute stress strategies. Do Tai Chi. Mga example na ni, suggest. Exercise, take a nature walk, play with your pet, or try journal writing as a stress reducer. So, para makadil tag insakto sa tong stress, so tag mga stress reducer. Arong di mo grabe ang stress nga tong na-feel. Also, remember to smile and see the humor in life. No. So dili ka nang murag kabitaya galdero ng simod. Wala kay smile, no? Maglisod na kag smile. So dapat try to smile kay ang pag matupela, laughter is the best medicine. But kung masobrahan po ka og laughter, you need a medicine. Okay? So ano itong yung demand. Also, remember to smile and see that the humor of life. Research shows that laughter can boost your immune system. Okay? Ease pain, relax your body, and reduce stress. Sige na smile ani, ay po palabi. Okay? Kaya basig unay makita ni mo sa smile kay karosa na delikado. No? So, madetikan ka. Then sunod, quiet your mind. Kanang di na to tagag hasol ang atong una-una. Try meditating, mindfulness, and or prayer. So, relaxation exercise and prayer can improve your state of mind and outlook in life. Dapat atong i-quiet ang atong mind. Meditate sa ta, no? Mindfulness or prayer, mag-pray ta, no? Kung kay usa na sa makatabang na to, maka-promote na to nga makuhaan, mabawasan ang atong mental health, no? Nga problem, atong mga stresses in life. In fact, research shows that meditation may help you feel calm and enhance the effect of therapy. Kung magpapiti bitaw ta, so inugi ka nga try to make some meditation, no, relax, kalma lang, ayo palabi aron di mo lala. So nanay mga effect, no, epekto nga makatabang na to when it comes to therapy kining relaxation or meditation. Then ikapito is set realistic goals. Dapat di ta magbutang og goals nga di naman matuman. So kanarang kaya ra, no, kanang mga realistic kayang i-implement. Decide what you want to achieve academically, professionally, and personally. And write down the steps you need to realize your goals. Aim high, but be realistic and don't overschedule. You'll enjoy a tremendous sense of accomplishment and self-worth as you progress
toward your goal. So mana nga mo set kita goal kanang kaya ra. I remember before na may gitabag og action plan. Okay? Katong monthly action plan mao toy gi basihan na mo sa among mga deliverables, sa among mga buhaton. Na diin makatabang siya when it comes to reduce stress. Okay? Set realistic goals. Then pangwalo, break up the monotony. So what does it mean? Although your routines make us more efficient and enhance our feelings of security and safety, a little change of pace can perk up a tedious schedule. After your jogging route, plan a road trip, take a walk in a different park, no? Hang some new pictures or try new restaurants. Okay? So manay mga sa mga strategy to break up the monotony, no? Paiba naman pud ba? No? Try to set a new strategies in life nga diin di na murag common na nga tong mga gipangbuhat. So at least makahatag po na nato enhancement sa matagusan nato ka kaugalingon. Then avoid alcohol and other drugs. So avoid gyud nato ning alcohol. Tungod kay makadaot na sa lawas. Keep alcohol use to a minimum and avoid other drugs. Okay? Sometimes people use alcohol and other drugs to self-medicate. But in reality, alcohol and other drugs only aggravate problems. So, uban, naghubog man ka. Rumawa ang problema. Samot na dito to. Okay? Kaya pagkahubog na, nangaway naman. Nakasaan na. Lala ang problema. Plus, nakautang pastindahan kaya ang giinom. Doble ng problema. So, manang kaingon sila og makawa. Pero in reality, makasamot di ito. Makadugang lang sa problema. Manang avoid na lang sa alcohol. Sa psychology, common disorder, gitawag ni kanang addict na bitog inom, tawagan na is alcohol disorder. No, nga diin. Matud pa nila, kanang naay ang alcohol na kunoy nagbuhi sa ilang lawas. So, di sila kainom, magkurog-kurog. Tud kay mo react ang ilang lawas. Kanya ang uban pod nang mutabako, nikotin na lang kunoy gapugong po silang lawas. Kung di sila katabako, mukurog po sila. So na effect, adverse effect sa ilang paggamit. Again, para maiwasan na, avoid alcohol and other drugs. Arong maiwasan ang problema. Then, number 10, get help when you need it. Okay? Dawata ang mga tabang sa diin nagkinahanglan ka. Seeking of help is a sign of strength, not a weakness. Dilibot pasabot nga nangayo kag tabang, weak ka. Okay? But that is the sign of strength sa atong matag-usa. And it is important to remember that treatment is effective. People who get appropriate care can recover from mental illness and addiction and lead full rewarding lives. I remember nga nakoy uncle nga adikto siya kayog inom sa una, ayang gibuhat, nga siyang tabang, no? Pa-check up siya sa psychologist, sa psychiatrist, then gi-rehab siya, na rehabilitation nga naitabo. Gi-treat siya, then wato niya ikaulaw kay paggawas niya, totally di na siya jud mo, di na siya palahubog in short, no? Nakatabang to niya. So man nga ang pangayo na to og tabang, that is not a sign of our weakness, but a sign of our strength. So mo yung mga 10 suggested nga mag-promote sa atong mental health sa University Health Services. Okay? So providing appropriate support. Sa na to pag-support kining mga tao na diin ga-suffer og mental illness, no? Or naay mga problema. So, learning about mental health, importante, be patient. Okay? Pasensyoso ta. Listen, no? Paminaw na to sila. Okay? Matanay gusto mo sulti nga narba ko'y problema mao ni mo. Unsa ra na kay bisi ko. Okay? Try to listen. Then stay in contact. Palopon gyapon. Kumusta naman ka, no? Then pay attention. Okay? Kung nasa istorya regarding that matter, then minaw, pay attention. Then be forgiving. Then don't judge
or criticize. Tungod kay pinaagi na maka-provide ta og appropriate support sa mga tao who are in need, in particular these mental health problems sa atong palibot, no, tong community. So makatabang na. Okay, natay mga 5 simple steps for supporting staff with mental health problems. So masilbi na to ning guide on how to support the staff na dunay mental health problems. Una, invest in good up-to-date management training. So invest yun ta ng mga trainings nga diin mo develop sa well-being sa tao, particularly more on mental health nga problems makatabang ni. So invest sa partner sa simbahan before nga ang itrabahoan, they invest in trainings. Okay? Na halos so sa kabuan na duha ka tulo ka training nga mahitabo tungod kay they invest a bit para sa mga workers ka dili mo samot, dili magka problema mentally tungod kay na-stress na sila kung saon pag dumala, pag manage ang maong muluhaton. Then, commit to having regular social activities for all staff. Okay? Commit regular social activities for all staff. So karon di pa ni applicable karong panahon na kay social distancing man. So dili applicable ang mga social activities, in particular sa mga social gatherings, mga mass gatherings. Di pa man pwede rong panahon na mo nang ang atong training yun karon nahimo ni siyang virtual, no? Tungod kay bawal pa ang maong mass gathering. Then, be prepared to listen when approached by staff who is struggling. Prepared to listen. Ayun na po niya kayo yung naghikog na. Okay, nabitaw nga na gusto mo share. Niya na. Balita na limo na nag-suicide na. So, di ay ito, dako dito kay problema. So, manang prepared. No? Be prepared to listen when approached by a staff who is struggling. Kaya basin di na nang balik. No, di na nang balik nimo kay gusto mo istorya, mo share. So, manang matod pang Paul, be ready in season and out of season. So, in particular, kung kato mahitungod sa preaching the gospel, pero kini, particularly in listening sa atong mga staff nga nag-struggle na, kaya dughan mga gipangbati, mga problema. Then, create an ongoing personalized mental well-being plan for each individual. So, na tayo plano, karon na tayo sundon. Mura bitaw sa mga disaster risk reduction management. So nagyud na siya ay official nga master plan nga gipagama aron any cases problem arises na natay di na ta magkapa-kapa kung say buhaton. So manang ninutong nadto tay mga plano nga gi-develop. Then have resources in place to help people understand what they really need. Inay resources kay sa matag activities nga buhaton resources mao ginay partner gyud niya katapat gyud na. Okay? Then isgutan po nato ang mga 5 biblical principles for renewing your mind and defeating mental illness. So dili lang more on secular way gayon atong isgutan more on mga secular way on how nga ma-reduce ang atong mga different stress, mentally problems nga possible ma-encounter na to. But also biblically the Bible naghatag po siya mga different strategies on how we deal sa maong mga different mental illnesses, no, depression or stresses. So na 4 biblical principles for renewing your mind and defeating mental illness. Kay kung magsira ta guna-una po more on problema, ang nasa tong ang i-distribute sa atong utok is problema. So, mo circulate na sa atong whole body. So mo na maglisod gyud out of that. So mo na nga tan-aw na to ang biblical principles para ma-renew atong mind ug ma-defeat na to ang mental illnesses nga possible ma-encounter na to. O ta kahibaw nga galakaw-lakaw ta o ga-report ta pero ga-suffer na deta og depression. So based on the different symptoms sa nakita psychologically or physically. So karon tuna nato ang upat ka mga biblical principles. Una, defeating fear and mental illness.
Kinalang di kita palupig, no? Di kita palupig sa illness or sa fear and mental illness. For batod pa sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 in King James Version, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So managi matod sa pulong sa Ginoo. Nga wala siya naghatag na to espiritu sa kahadlok, but of power, no? For us to defeat mental illness and fear nga naa nato, no? If you want to overcome, okay? If you want to overcome mental illness, God is ready to give you the benefits that come out of relationship and fellowship with the Godhead. The power being the Holy Spirit, the loving coming from the relationship with the Father, and the sound mind coming out of renewing our minds with the washing of the water of the Word of God. Manaw mag-stress ta, to defeat it, you need the Word of God. Tungod kay ang gitawag og washing of the water of the Word of God is the precious Word of God nga diin. Pwede na mo change na to para natay gitawag og sound mind sa atong unahuna, no? Instead of balaka ta, atong tan-awon nga ang gihatag sa Ginoo nato not the spirit of fear, but gitagaan tag gahom to defeat those fears and any mental illnesses that may possibly happen. Okay? Kaduha, let God lead you through mental illness and hard times. Dahil di na to suluhon. Okay? Di na to suluhon ang mental illness o mga difficult situation nga mabot sa kinabuhi. Let God lead you. Okay? Dapat ang Dios may mulid nato. Dili na to sulusuluhon kay kung mangita ra tag kawalingon na tong mga nga solusyon, mupalyag gyapon ta, musipyat gyapon ta. But if God will lead you, tagaan ta nila saktong dalan, saktong ways, mga pamaagi para ma-overcome nato ng mga mental illnesses nato even in the difficult times nga itong na-encounter. Mga lisod nga mga sitwasyon sa kinabuhi. According to Psalm 23 verse 1 to 4, the Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Dapat ang mulid na to, it is God. Dili kita ray mulid. Dili kay kita sa tong kaguling, but it is God ang mag-lead nato. Kay kung ang Dios mag-lead nato, dili na ta mahadlok because the Lord is our shepherd. Siya may nag-take care kanato. Kaya niya tanan. Kung kita lang kanang atong mga different stresses, maybe possibly we cannot overcome tungod kay dili nato kaya. Pero kung naay Ginoo nga mo lead nato, mo ni atong buhaton, then it is very easy. Tungod kay ang atong ang nag-lead nato, it is God. So muna importante, let God lead you through mental illness and hard times. So ayaw kalimot. I remember sa story sa usa ka manok nga diin ihas nga manok. Perting idlasa maning manok nga ihas. Nadakpan siya sa manakupay og mga ihas. Pagdako pa niya, iyang gibutang sa tangkal. So ang gibuhat sa manong ihas kay nabutang naman siya sa tangkal. Iyang gidasmagan ang tangkal. Kay gusto siya nga makagawas sa tangkal sa manok. Dasmagan naging sakto, left and right, tanang corner sa tangkal yang gidasmagan. However, wag siya kapiog sa tangkal. Nahitabo natikangkang ang manok kay naluya na. Kagikapoy na siya sa pagdasmag sa tangkal. Pero pagkahayang niya, nakita niya si babaw day abli madig tangkal. Oh, muna na niyang dasmag sa tangkal, naluya na lang siya. Nakalimot siya nga abli ang taas. Og didto ra tato siya mulupad. Og nihangad pa sa diretso, kagawas na tato siya diretso sa tangkal. Manausahay sa itong mga difficult situation, na tayo mga mental illness, mura na tayo gidatugag kalibutan. Don't forget nga motahangad ta sa taas, kay naay Ginoo nga mulid nato. Okay, muna dapat atong baton when we encounter difficulty situation, no? Even when we walk through the hard times, if we follow Him as our shepherd,
we have no reason to fear. He will undergird us with His power, love, and sound mind. But we have to focus to follow Him. And okay, but we have to choose to follow Him and to trust Him, even though the valley of the shadow of death. Okay? Record ba kayo? Okay, so ikatulo is cast your cares before God and pick up thanksgiving. So cast your cares before God and pick up thanksgiving. Matod pa sa Philippians 4 verses 4 to 7, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. So yung naman nato, na naay Ginoo, we should cast your cares before God and pick up thanksgiving. Taliwa sa mga circumstances, the Lord says, rejoice in the Lord always. Okay? Isang nakay mga sitwasyon, rejoice. Tungod kay matod pa ni Paul, that is an opportunity to give thanks to the Lord. Opportunity, kung what ay mga challenges nga ma-encounter sa itong kinabuhi, boring man po na itong life. Okay? Huwag man po ilami itong kinabuhi with challenges. But sa mga challenges nga itong na-encounter, rejoice in the Lord always. Tungod kay ang Ginoo, nag-care na nato. That is why we need to cast your cares before God and pick thanksgiving. I remember sa usa ka tawo nga na ilhan si Ma'am Francis before, kung nakailam mo Ma'am Francis, musuna sa eskwelahan, magdaog mga tracts, distribute sa mga estudyante. Then, ang iyang ibuhaton, if ever matulpan niyang nasa mga problema, mukanta ra siya mga pagdaig sa Ginoo. Okay? Aron, og pinaagi sa paghimo niya na matulpan niya, nabawasan ang problema, ang stresses of life ngayang na sinati. When we learn to cast every single care on God, we learn to stop being careful or fearful, but to boldly come to the throne of grace to find mercy and help in the time of need. So according to Hebrews 4:16, we will begin to have clarity of thought and peace of mind. So pinaagi sa tong pagduol sa Dios and pagpasalamat ngadto kaniya na kabaton tag clarity of thought doon tay nindot nga panlantaw ug lintinaw nga panghunahuna because it is God who cares for you. Then an attitude adjustment. This comes with an attitude change. Note where it says, with thanksgiving, if we are wallowing in self-pity or agreeing with spirit of victimization that makes us believe that our circumstances and how people treat us defines who we are. We are rejecting God's truth and faithfulness for our lives. When we turn our heart and ask Him to develop thankfulness and gratefulness and to give us His perspective on our lives, hope will spring forth and joy will come. No? Kung magpadaog ta sa mga problema, nabiktima ta, no? Nabiktima ra ta, naplupig ra gyapon ta kay kita ray na depress, no? Pero kung atong kat-unan nga magpasalamat ta sa Ginoo, ipakita sa Ginoo ang paglaom nga diin paglaom naghatag kanatog kalipay. Oppression and heaviness will lose its power with this attitude of gratitude. So mara ni sekreto para mawadag gahom ang mga different oppressions na moabot sa atong kinabuhi. Mara gyud ang pagpasalamat sa Ginoo arong makita pod sa atong nakapalibot nato nga taliwala sa circumstances problema nga niabot sa atong kinabuhi, yet we still give thanks to the Lord. This verse also tell us that to rejoice in the Lord always. Just as I noted in the case of King Saul, where praising God broke the power of the evil spirit, this verse reminds us of the power of praising God
and reestablishing His goodness and faithfulness and power in our lives through worship. Okay? So, ang presence bitaw sa mga evil spirits, if you will rejoice in the Lord always, mawad-an sila og gahom tungod kay mas gamhanan ang Dios, remember, kaysa mga different trials and circumstances nga atong na-encounter. Okay, ikaw Pat, the last but not the least, think on good things. Once nga nag-depress ta, niya mag-una patas mga panghitabo, mga lisod nga sitwasyon mo samot. Pero kung depressed ka, then naghuna-una tag mga maayong butang mawala, no, matabunan ang mga possible depressions, problema, trials kung maghuna-una tag mga maayong butang. So sa mga principle, think on good things, or God things rather, okay? So una-una to ang mga butang nga iya sa Dios. Finally, brethren, matud pa sa Philippians 4 verse 8, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. So kining mga butanga, this is the God things, no? Manay mga huna, mga butang nga iya sa Dios. The exchange from unrighteousness to righteousness brings freedom. Evil spirits that brings torment, and thus the manifestation of mental illness have access by permission, by our permission. When a person comes out of agreement with them and into righteousness, they will walk right into freedom. So manang importante na to, kay walay power kung dili ta mohataw og permission ang evil spirits. Okay? Dili ta mo sakay, dili ta mo sabay. Tungod kay importante na to na nga we rely only to the saving grace of our Lord Jesus Christ when we do and think sa mga butang nga langitnon nga iya sa Dios. God is not expecting perfection, remember. But when we are confronted with the dead works of evil in our lives, He will turn and repent and allow Him to bring healing to our hearts. Okay? So dili but pasabot nga kung nagunaw na ta sa mga butang sa Dios, perpekto na ta, no? Kung dili nagpasabot lang ni siya nga ang atong paghimo niini, when we are confronted with the deed works of evil in our lives, we will turn, repent, kinulsol ta, and allow Him to bring healing to our hearts. So kay only na makahimo nini, it is God. Okay? By our might alone, by our power alone, we are nothing. No, dili ta makahimo ani, but by the grace of God, makahimo ta. Then all of us are called by Him to His place of love and sonship, but few those to be sons of God and to line their ways up with His ways. Matod pa sa Roma 8:15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. That is why the Lord says, come to the Father. Now is the time to open your heart up to the Father, the God. Ask Him to show the things in your heart that you have agreed with that are not from Him. Repent for those things and renounce Him. Renounce them. Defeat them by worshiping God and commanding those things to live in Jesus' name. You do not have to be a servant of sin. You are a beloved, chosen child of God. Remind yourselves of that and choose to believe it and act on it. Don't let fear, guilt, or shame pull you backward into bondage, but move forward into relationship with God and into His healing and freedom. Then walk in your God-given identity, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. He has already given us the power to become the sons and daughters of God. But we need to appropriate it, walk it. We need to believe in Him with all of our hearts, and to line our hearts and actions up
with once again, in God alone is wholeness and sanity. You will not find it anywhere else. Why? Because, as I quoted earlier, perfect love casts out fear. Only God love is perfect. So only in Him can we defeat the works of the enemy in our lives. Okay? So matod pa sa Matthew 11:28 to 30, come unto me, all that labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. So Matthew 11:28 to 30. Don't you want rest and peace for your spirit today? Let God you in your journey as an overcomer. Allow Him to begin His good work in your life and to bring healing to your heart. Be blessed and renewed in your mind. Okay? I'm hoping nga diin sa atong activity karon, atong webinar, nakuha nato, we are so aware in particular sa atong mental health, sa scientifically and even sa biblical principles na naghatag nato og overview og pagsabot on how to deal with mental health problem or depression just in case it happens in our lives. Okay, let's pray to end. Father God, thank you so much for this opportunity nga among natapos sa gamong online webinar training. We thank you, Father God, sa matagos nga nag-participate. Guide us, Father God, nga ang matag different symptoms nga din ang different learnings nga mo nakatunan karon mag silbi na siyang guide sa matagusan na namo ka kinabuhi on how we handle stress and depression in our lives, but most of all di na mo kalimtan nga naa ka nga mulid na mo taliwala sa among yunana nga mga circumstansya nga niabot sa among kinabuhi. I bless matagusa even the whole day sa pagkinabuhi, the rest of our lives, even our families. In Jesus' name, amen and amen. God bless, and again, maayong buntag kanatong tanan. Okay, good, mayong udto na. Salamat sa pag-attend sa trainings, praying. God bless, sir. Okay, God bless. Thank you. Lord,